Ta, ta. Ok, vamos a darle, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 26, si no me falla la memoria, de esta run de explorador en dificultad estratega con mods de Baldurs Gate 3. En el video anterior exploramos lo que fue el convento de Albarrosa, creo que se llama. Y vamos a continuar donde la dejamos. Creo que es en la parte trasera del campamento, donde estamos cerca del Creche Yankee. Vamos a ver qué nos espera por ahí, porque tenemos ahí varias misioncillas interesantes. Y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va, men. Tenemos que librarnos del parásito y su puta madre. Y pues si nos toca pelear contra Yankees, pelearemos contra Yankees. Y aquí tenemos a las 4 chicas. Tenemos aquí a Shadowheart, la Estelle, Carlach y nuestra personaje. Y vamos a lootear un poquito esta parte. A ver qué nos encontramos por aquí, men. Tenemos bastantes cositas. Veamos. En el capítulo pasado nos pusimos del lado de la... Mierda. Del lado del petiazul o ave azul. Nos encargamos de las águilas. Mira qué puta belleza, men. Vamos a admirar esto un poquito. Mira qué chulada, men. Bueno, vamos a continuar por aquí. A ver qué nos encontramos, niga. A ver si por aquí ya nos encontramos al Creche. Todos estos esqueletos al parecer son de monjes que murieron defendiendo pues lo que es el monasterio de la invasión yankee. Por acá tenemos cositas. Vamos a abrir la puerta, que creo que esto es para abrir la puerta, efectivamente. Efectivamente, vamos a ver por acá qué tenemos, Ramírez. Tenemos la llave, pero somos pícaros. Un decente 28, papá. Venga. Lermentes, ok. Una reliquia llamada... Una reliquia perdida llamada la sangre de la Thunder. Ok, algo que teníamos que ver con lo del puzzle del capítulo pasado. Vale. Que al parecer es una reliquia, men, bastante importante. Y que los monjes cuidaban cuidaron con su vida. Y tenemos que ver si los Yankee estos la llegaron a encontrar. Vale. Por ahí me están diciendo que qué onda con lo de los mods, que con el parche 6 si se pudo... No. A ver. Que siguen hablando de la reliquia, pero no sé si se encuentra aquí realmente. Vamos a ir por estos lados. Pues mira, sí que murieron defendiendo su lugar. Falló la supervivencia. Por aquí debe haber un tesoriux. Mira, aquí hay un tesoriux. Vale. Con la azulita y demás cosas. Vamos a ver la alquimia cómo vamos. Con 15 cosas que había que hacer. Vale, 3 recetas nuevas que después veremos.
ver qué tenemos por acá, Ramírez. Tenemos más tesoritos. ¿No podemos agarrar esto? No podemos agarrar esto. No podemos mover esto. Ah, pero por aquí sí. La madre, tenemos... Hace un chingo de frío por acá, por mis tierras. Tengo las manos tiesas, men. A ver si no me falla la chingonometría al cliquear. La voy a cagar. Aquí dice: historia del establecimiento del Creche y Lek. Ajá, bueno, acá se ha infestado de Kreminchkas. Problema, de hecho, deseados, llamado Monasterio de Albarrosa. Y parece que las monjas han ocultado bastantes cosas. Hay muchos bienes valiosos. Se podía comerciar de una vez. A vuelta a los mejores ejemplares. La base es un lugar adecuado para una oficina de inteligencia militar. La Sark Rijak. Ok. Pues al parecer hay una sala de tesoros. Y nos vamos a dirigir a ella, para lootearla. Vamos por acá, gente. Aquí hay cositas. Beloved morning, Lord. I must request of thee a reverential reverie. Vale. Escuchamos por ahí una voz. This place in a forlorn and forgotten age, to lay mine eyes upon the blood of Lathander. La sangre de Lathander, dice. A ver, recogemos un librillo por ahí, a ver qué dice. Visitantes del monasterio. Bueno, más de lo mismo. A ver, por acá que tenemos, Ramírez. Un huesillo. Y aquí dice: Sagrada sangre de Lathander. The blood of Lathander, spilled in holy battle with Samaster, immortalized here for all to worship. Este es Lathander. So they kept the blood of Lathander here. No wonder it was looted. La dejaron aquí, dice. En medio de la puta estatua, pues claro que se la van a robar, men. Vale, aquí tenemos más cadavercillos, esqueletillos. That's a Githyanki blade, if ever I saw one. Githyanki Blades. Espada larga de Githyanki, men. Bueno. A ver qué tenemos por aquí. Un cráneo. Estos cráneos no los podemos recoger, pero este inventario de conquistas. Se trata de un inventario de objetos que los Githyanki les arrebataron a los monjes latanderianos tras la toma del monasterio, enviándose los de mayor valor de vuelta a Tu Narat. Ok. Entonces a lo mejor ya no está la sangre de Lathander aquí. Pero supongo que podemos llegar a donde se la llevaron. En algún punto de la historia, yo supongo. Vale. Vengamos por acá, hijos. Por aquí hay que ir, al parecer. Pues hay mucho orito, mucho tesorito y todo el pedo. Al parecer es por aquí, men. Mira, aquí está el Creche y Lek. Es por aquí. Vamos a darle. A ver por acá que tenemos, Ramírez. Vale, por aquí no podemos ir, al parecer. Mira qué bonito está. O sea, hicieron cagada esto con un dragón. Al parecer es aquí, men. ¿Vale? Pues vale, por fin vamos a llegar al Creche, sótano del monasterio, vamos a ver. Ahí nos dieron experiencia. Subimos de nivel, F5. Vamos a subir a nivel, creo que es nivel 7 ya. 280 de experiencia. Vamos a ver qué tal nos va, negro. Vale. A ver. Enemigo predilecto. Cazarrecompensas. Golpe apresador. Custodio del velo. Caballero explorador. Competencia en historia. Tenemos lo de destructor de magos. A ver acá. Rastreador urbano. Juego de manos. Yo creo que este lo vamos a poner. Y cazarrecompensas. Puede ser, men. O custodio del velo, men. Conocimiento arcano. Yo creo que cazarrecompensas, niga. ¡Let's go! Venga. Nivel 7, papu. A ver, Shadowhara llevamos clérigo del Heal. Y tenemos libertad de movimiento y destierro. Estos son de nivel 4 ya.
Sala de todo tormento, no puede ser organizado por el término físico, no puede pasar por medios mágicos. Pero podemos lanzar destierro a otro plano de la existencia, dice. Animar a los muertos. Fingir muerte. Le vamos a meter este, ¿vale? Vale, la es él. A ver, guerrero nivel 7. Rasgos de subclase. Atleta notable, competencia. Competencia, cualquier prueba de fuerza. Ok, y esta madre, salto. La distancia es altamente a 3 metros. Not bad, not bad. Veamos Carlach, bárbaro nivel 7, venga. Rasgos de clase, instinto salvaje. Obtienes un bonificador de +3 a la iniciativa y no se te puede sorprender. Esto me gusta. Esto me gusta, amigo. Pues vale, ya tenemos esta parte de aquí. Vamos a ir por acá adelante. A ver, aquí había cosillas. Ah, mira, aquí hay unas. Vale. Aquí ya está medio cabrón porque ya nos vamos a enfrentar a Guillankis. Vamos. Sentries to arms! Istik, state your purpose quickly. Stand down, Gish. Is it not Vlaakith's command to welcome her faithful? I expected no visitors, faithful or otherwise. Why have you come? A ver, vamos a comerciar. Tiene Onis, tiene 0 oros, no me importa. Dejar que conteste la Esel. Tengo el arma que vos estás buscando. Me infectó un delicio y me dijeron que buscaba un creche Guillanqui. Vamos a dejar que conteste la Esel. We seek the Safesk. Show me the way. You are infected. A gate thrall is something to eradicate, not reason with. The faithful may be purified. This is Vlaakith's protocol. Fine. Let the Gustil carry out your fate. Report to the infirmary at once. And step carefully. Kreshia watches you. Ok, nos dejaron pasar. Chingón, chingón. A ver, hablamos con Carlach. Hey, you. No. Shadowheart. You know, I've been catching. A ver, ¿cómo vamos con la aprobación de Shadowheart? Excepcional, ok. La Esel más o menos y Carlach también. Vale, vamos a hablar con la Esel a ver qué dice. We must scout the crash. The purifier, the Safesk, will be in the infirmary. Vale. Vale. Pues no podemos tomar nada de esto, men, porque aquí nos van a reventar. Adicional, ataque por potencia psiónica y truco potente. Para esquivar por completo. Vale, supongo que por aquí después podemos venir a explorar. Mira, 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 se conecta con el subterráneo del paso de la montaña, men. Vale, por aquí que tenemos, Ramírez. I heard they're making us join the patrol soon. The search must be going badly. Hush, Quaniwell. Ve a la enfermería, acá está, de este lado. Vale, vamos a hablar con estos. What if they don't find the weapon? Do we even know it? An Istik? But you can't be here. I can't be seen with you. That's your cry. Quaniwell, the Inquisition have more to worry about than who you talk to in the corridors. Inquisición, ¿de qué estás hablando? Our queen's eyes and ears. They're her will incarnate, and right now, they're here. Ok, la Inquisición. Descansa, tan solo estoy buscando a tu capitán. See? I told you. Nothing to worry about. She's in her quarters, through those doors. Ok, veamos aquí localiza el creche. Ahí nos van a examinar, descubre los efectos de los artefactos. Ante la capitana encuentra la sangre de la Thunder. Está en el monasterio, dice la sangre de la Thunder, ¿vale? No podemos agarrar nada, está todo en rojo. Aquí están vergueando un güey.
Vale, no vamos a entrar por aquí todavía. Gotta respect these gifts. They don't fool around. Oh, I'm more than aware, trust me. I've had plenty of training in what to expect from them. In that case, lead on, miss. Vale, aquí hay un retrato de Vlaakith. Mira, este es Vlaakith. This imposing portrait depicts a powerful Githyanki warrior, undeniably regal in her mien. Vlaakith herself. She is both the sun that blinds us and the void that contains us. Praise be. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Voy a dar una vaca. Historia. Inspeccionar el símbolo más de cerca. A la puta mierda. Pide un 25, 21, güey. Necesitamos un 15, güey. A la mierda, esto va a estar cabrón, Venga, 15. ¡Uy, qué poca madre! Vale, ¿qué tenemos por aquí? Solo tenemos dos de esta más. As hard as you rack your brain, the symbol doesn't look like anything you've seen before. Vale, ¿esos son los rasgos? This Githyanki looks different from the others you've seen here. The way her stark white skin stretches over her sharp features gives her a distinctly otherworldly aspect. Ok. Destreza. Dibujar una nueva cara en el retrato. Aquí sí piden menos, mira. Qué hijos de puta. ¡Ah, no, güey! No. A ver. Vale, volver a tirar, venga. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¡Oh! Me lleva la reputísima madre. Vamos a cargar y vamos a buscar ese loop de información, men. Don't like it to me. Don't like it to me. Vale, tenemos que guardar entonces antes de llegar al cuadro para que no la caguemos, ¿vale? Al parecer las tiradas son difíciles. Vale, aquí nos quedamos en que íbamos a subir de nivel. Vale, aquí era custodio del velo. No. Caza recompensas. Y aquí era rastreador urbano, ¿vale? Vale, preparar conjuros. Vamos, ahí está. Vale. Vamos a pasar todas las conversaciones aquí, men. I expected no visitors, faith. Report to 300 de experiencia. Let's go. Eso ya lo habíamos leído, entonces... Let's see what this does. Any word on the search for the artifact? These words are food for I heard them make. What if they don't? Quanirel, the Inquisition. Our queen's eyes and ears. She's. Vale. Pues aquí solamente nos da información. Vamos a hacer esto de aquí, esto de aquí, esto de acá. La guerrera Githyanki, su puta madre. Ok, let's I've go. had plenty of training in what to expect from them. In that case, lead on, miss. Now ist. Esto no nos dice nada. F5. Vamos a ver esta madre. In the corner of the painting is a Historia, small venga. symbol you can't quite place. ¡A la primera, coño! You recall stories of a prince riding a comet just like this one. El With Orfeos, sudden ¿no? clarity, you realize it's the symbol of Orpheus, a forgotten hero from the tales of your youth. The sign of Orpheus. Blasphemy. Would I could quarter the vandal myself. This way her stark white skin. Vale, ahora tenemos que sacar un 16. Pero es que mira, estas veces a la primera, güey. Distinctly otherworldly aspect. A ver, le vamos a dibujar una carita, ¿men? La puta carilla, güey. Take a moment to fully appreciate
appreciate your masterpiece. She certainly looks a little less regal now. A wretched display. I thought you better than such juvenile antics. Bueno, F5. A ver este güey qué va a hacer. Is this? I need to get rid of it before the Inquisitor sees. Ok. A la verga, es que mira, estos güeyes están muy... Esto está limpio. Bueno, vale. Tenemos que ir a la enfermería. Vale, vamos a pasar primero a la enfermería a ver qué sucede por aquí, ¿men? Ok, vamos a hablar con todos estos negros. Istik, are you supposed to be here? Maybe I should report you to the Savage. Vale, pues chinga tu pito. A ver el niño este. Not now, Kachuki. We're busy. ¿Qué contiene el cofre? Hace un ruido espantoso. Wouldn't you like to know? Parece divertido, ¿puedo jugar? Oh, the Istik wants to play. What do you say, Rajak? Shall we play with the Istik? Yeah, let's play. You lose, Kachuki. Go play by yourself. I've not met Istik before. Do you all look like that? No, estos les voy a dar una puta reventada. Speaking with an Istik, Captain Thurizin will never let me join the patrol. Estos todos nos consideran seres inferiores, güey. No quiero provocar aquí algún... Esto lo podemos recoger, men, en algún momento. Vamos a ver por aquí, miren. Aquí hay dos pelotudos. Gustil Stornagos employs some intensive methods for a healer. A ver, ¿esta quién es? Incubadora. What business have you in a crash Incursora. dormitory, Istik? Move along. Vale, no, claramente no nos quieren aquí, güey. Pero no me importa. Esta es una espada de plata, ¿no? O bueno, es un dibujo de una espada de plata. La locura de Sertimón. El yugo lícido, la madre aquí recordó los planes, escuchó las personas que les contestó, pero Sertimón la puso en tela de juicio. Sus discípulos y mismo tocaron palabras, afirmó que los gates habían renacido. Ok, vale. ¿Me lo puedo llevar? Al parecer no hay pedo. A ver, el niño este, Rajak. What do you want now? Marcharte. Vale, no pasa nada. Pues les vamos a dar una puta reventada que se van a cagar. Must be nice to wander about wherever you want. Este güey está a la verga. Ok, vale. Aquí es la enfermería, men. ¿Vale? F5. Entramos. La cura con Gustil Snurgos. Ok. Espécimen de parásito de azotamentes. Ok, aquí me agrada esto. Voy a cerrar la pinche puerta. Vale, vamos a hablar con Gustil Sturmgolst Nocksack. Parasite. Vertical incision from pineal eye to end of notochord. Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? I am a child of Gith, not discarded rat flesh. Am I not due your respect? Perhaps. Perhaps not. Let the Istik with you speak. And I will decide what respect you're owed. La puta madre. Prefiero que la Esel prefiero que sea la Esel quien hable en mi nombre. ¿Qué esperas aprender y seccionar esa cosa? Nothing your kind is capable of understanding. Okay. The better question is, what brings an Istik to my infirmary?
Es que me gusta aprender y tú pareces una buena profesora. 31, ven, qué mentira, güey. I have no desire to teach, though your request is understandable. You do not gain true knowledge by demanding it of others. It must be earned. Let's see what knowledge your labors have borne so far. Tell me, what is your understanding of ceremorphosis? Mi conocimiento viene de primera mano. Estoy infectada. Explícamelo, por favor. A ver. I suspected as much. Though I am fascinated that you've retained the ability to lie about it. You aren't the first istic to require my treatment. Though you're the most lucid by some margin. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Zaithisk. I will ensure you're cured. ¿Qué es eso del Zaithisk? The apparatus at the top of those stairs. Quickly now. Time is of the essence. Even Githyanki rarely experiences Zaithisk. You are very lucky, Istik. Vale, al parecer aquí hay un parásito de azotamentes. Tienen varios aquí, Aquí aguas. Aguas. Vamos. Vamos a entrar, a ver. The device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. The Zaithisk. Vlaakith's purity distilled. My duty. My right. Investigación. Examinar el dispositivo. ¡Qué buena, coño! The device is an ingenious synthesis of illithid anatomy and metal alloys. It hums with psionic energy, hinting at paths into unknown minds and unseen planes. Stand aside. My time has come. No, lo creo. Espera yo primero. I will not. I gave you my might. You will respect my charge. Déjame pasarles el. Voy a librarme de este puñetero parásito. De no ser por mi ayuda, aún estarías buscando este sitio. Yo me curaré primero. You walk the line between confident and arrogant. A beguiling turn of events. Go on, into the Zaithisk. I will follow. Ok, aquí se viene lo bueno, venga. The device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. You feel your parasite stir. Do not fear. My experience in operating this machine is unparalleled. There is nothing on any plane stronger than a Zaithisk for curing unwanted afflictions. Ok. Continuar. More than ceremorphosis. Tumbarte en el dispositivo. Your body grows cold, its warmth sapped by the cold metal seat. The machine awakens. Hostia, la puta madre. You must focus on the parasite at all times. The Zaithisk will do the rest. Layers of magic weave themselves tightly around your head. The tadpole squirms and contracts. It's trying to hide. You realize the device is hunting your parasite, but it's doing so blindly. Without direction, your faculties could be permanently damaged. Your skull groans and bends under the pressure. Then, agony. Tirada de salvación. Seguir las indicaciones de la doctora. Buscar al renacuajo. Venga, coño. Verga.
Un dado de 4. Un dado de 4. Resistencia, venga. ¡Ay! ¿Cómo que pifia? ¡Ah, crítico! ¡Verga! me había salido una pifia, men. Salió crítico y pifia, men. Qué buena onda. Through waves of torment, you search for the parasite's lurking presence. The device searches too. You sense its hunger, its craving. It wants the tadpole, but maybe something more. That's it. Ignore the pain. Think of the tadpole. Think of it purged. This torment. You must persist. You must be cleansed. The parasite burrows deeper, sinking its teeth into your brain's exposed tissue. It sucks greedily. You feel yourself ebbing away, while the parasite only grows stronger. It's evolving. Tirada de salvación. Mantener la calma, guiar el dispositivo para acercarlo. Ok. Uff, está la concha de la madre. A la verga. Está cabreras, Venga. That's it. You're almost there. The Zaithis never fails. The device yearns for the creature, for every part of you tainted by its presence. You will be consumed. The tadpole quivers. A different magic is building within it. This one is ancient. Rotten. No more. Centrarte en esta antigua magia, alimentarla con la tuya propia. Hostia, men, a ver. 18, aguas. ¡Oh, qué buena onda, coño, Mickey! You pour yourself into the tadpole's putrid magic. Its strength multiplied. It unleashes on the machine. The two forces fuse violently together. Your brain, their conduit. Your body and mind drift apart. You are being undone. ¡Verga! Explotó la chingada, no mames. The room swims back into focus. Your mind is intact, yet unfamiliar. Inside it, the tadpole lives on, and you feel different. No! The Zaithis! What have you done? My life's work gone, and yet you live, and so does your parasite. There's something in her voice that goes beyond rage. Curiosity, perhaps, or regret. Whatever it is, you cannot identify it. Engaño, te equivocas. El parásito ha muerto. He notado cómo moría. ¡Oh, qué buena, coño! Really? Then all this destruction was a symptom of its power? Incredible. I am disappointed that we could not extract it alive. It would have been an exceptional specimen. In any case, your problem is resolved. Leave me. I must salvage what I can. No! I followed the protocol! I must be cleansed! Incredible. Your parasite is even stronger now. Ok, visitante onírica. Nos han dado un estado, men. Espíritu optimista. No. No. A ver.
The Sathisk. It might have killed you. I felt your torment. Someone must have tampered with it. An aberrance I can't begin to comprehend. ¿A quién puede haber manipulado el parásito? There must be a Sharlak in this crash. A traitor. The sort that is hunted, slaughtered, and erased from our histories. Few would dare dishonor their queen. Fewer still would be so brazen. Now hurry. We must go to the Charai and inform him of the Sathisk's tampering. Ok. A ver. Go on. Vale, pues entonces lo hemos conseguido, men. No se curó el puto parásito. Pero mira, que hay cositas que tiene la vieja esta que me vendrían bien después. Vale. Así que vamos por aquí. Vale, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Lleva a la Esel hasta el Inquisidor. Vale, pero antes de hablar con el Inquisidor, vamos a ir a hablar con más gente, ¿men? Ahí sigue este pendejo limpiando estas madres. Mira, trompeta de Bullywig. Oh. I'd expect to see 15 eggs at the very least. Watch how you go. There's a trap. Vale, aquí tenemos que llegar hasta donde está este canijo de acá. Vamos a ver si puedo potenciar mi salto. Vale. F5 aquí. You can tell Kithrak Therazin that my position has not changed. The egg requires more time. Furthermore... Oh. I was not expecting an istic. What brings you to my hatchery? ¿Qué iba a robar un huevo? Quería ver el criadero, pero no esperaba encontrármelo tan vacío. Almost all of the eggs in its clutch have hatched. We await only one more, which is taking its time. Most caretakers would not give the child its fair chance, but I shall. There could be greatness in that shell. You note that the hope in his voice is tinged with weariness. It's the voice of a man who's fought the inevitable for a long time. Persuasión. ¿Por qué te importa tanto un huevo estropeado? La reputísima madre, men, Aguas. ¡Oh, qué buena, coño! Not all that arrive late are weak. I created this entire hatchery, despite being the last of my clutch to hatch. They almost drowned me in the hatching pool, if it wasn't for the vash of my clutch. This one deserves the same chance. Persuasión. Deja que te ayude a llevarlo a algún lugar seguro. Espera, voy a traer a Shadowheart aquí. Best avoid that trap. Trap. Deja que te ayude. Puedo llevarlo a algún lugar seguro. Aquí me da la guía. Pero sí, papá. 16. Coño, venga. Venga. Ok, sí, mira, justo, güey. Justo, boludo. Si no hubiera traído a Shadowheart, quién sabe. You? What do you know about Githyanki child rearing? Still, the captain's due for an inspection any day now. And if she sees it here... Tell me, what will you do with it if I entrust it to you? Preparé la mejor tortilla que jamás hayas probado.
Lo criaré como si fuese de mi propia sangre. Encontraré otro creche, uno más compasivo. A ver. That's what I feared. Still, I'm sure its nature will pervade, even if raised among lesser species. I can no longer ignore that Kithrak Thurizen's patience has its limits. Very well. Here. Take these. They will aid your approach to the egg. Botas del Barsh Koku. Las superficies ácidas no te afectan y eres resistente al daño ácido. Anda a chuparte las nalgas esta madre, güey. ¿Ok? Entonces, nos la vamos a equipar temporalmente, men. Porque al parecer aquí hay cosas ácidas. Ahí está. There's a trap. Large green egg with an uneven shell. You can see a vague outline of something within it. Acercar la mano y tocar el huevo. The egg is warm to the touch. The rough shell like slate beneath your fingers. Whatever is within is stirring ever so slightly. Sacarlo con cuidado y guardarlo en tu mochila. Venga. Vale. Mira, tenemos la salvación. Vale. Qué puta chulada. Y ahora con Shadow Heart pues nos tepiamos, güey. Vale, antes de continuar, al parecer aquí podemos hablar con estos. Istik are permitted to view the birthing pools now. These are strange times. Step carefully while here. Our hatchery is protected by lethal safeguards. I do not wish to pick your remains from them. Imaginaba que en un criadero habría más huevos. Most are hatched. Only one remains. Monitored by Varsh Koku, the caretaker of our young. You may speak to the Varsh if you wish, but stay away from the egg. There will be no second warning. Ok. Podemos lootear esto, mira, qué buena onda. Ahora tenemos que hablar con la Esel aquí. No, su puta madre. Aviso para el Barsh Koku. Destrúyelo y prosigue, dice la hija de puta. Bueno, pudimos agarrar cositas aquí. Vamos a juntar a la people, la Esel. An unhatched Githyanki egg should be the burden of a Varsh, not a warrior, whether ascended or otherwise. And yet, I'm drawn to the warmth of it. A child of Gith and a servant of Vlaakith grows within. Keep it close. Perhaps in our care, it might yet hatch. And don't you dare pass it to that lunatic woman prowling the mountain pass. A la de la lunática le vamos a dar el huevo de lechuza, güey. Sabía que en algún momento nos iba a servir. Pues es que hay bastante cosita aquí, güey. Yo creo que ya después cuando tengamos que salir de aquí me voy a lootear a todos los Githyanki. Pero bueno, vamos a quitarnos las botiux y nos vamos a poner esto. Aquí está el, mira, el huevito. Bien. ¡Vámonos! Vale.
Vamos a ver qué pasa aquí, men. F5. Aunque me interesaría... Mira, aquí hay un TP. Vale, yo creo que primero vamos acá. Y aquí está este cabrón. Vale, aquí era para donde estábamos en esta madre de acá, güey. Aquí hay people. Y aquí hay un mercader, men. Vale, me gusta la idea. The captain has little patience for your kind. You'd better not waste her time. Bueno, chinga tu pito. A ver, ¿esta? Ugh, blood, rust, scar. Is there no odious substance not smeared on this delivery? I'd heard this plane was disgusting, but I didn't think it would be like this. Hija de puta. ¿Quieres comerciar? Te garantizo que mi mercancía está impecable. Fine, but your paraphernalia had better be pristine. Ok. A ver. Tiene aquí cuchillo del rey del Under Mountain. Redistribuidor de órganos. Reduces en 1 el número de crítico que necesitas para obtener un crítico en una tirada de ataque. Este efecto puede acumularse. Si tu tirada de daño produce 2 o menos, vuelves a tirar y aplicas el resultado más alto. Hoja de sombra. Cuando usas esta hoja tienes ventaja en las tiradas de ataque contra los objetivos que estén en una zona ligeramente oscura o muy oscura. Encantamiento de arma. Este da 8.25. Yo creo que se lo vamos a comprar. Cuesta 1.100 y cacho. Tenemos otros guantes de destreza que dice... La puntuación de destreza del portador es en 18. Y ataque más 1. Hostia, men, qué buena onda, güey. Qué buena onda, men. Tiene aquí otras boutiques. Guantes de audacia. Tiene bastantes cosas, men. ¿Tenemos cuántos oros? 25k de oros. 690, 552, 552. Yo creo que se los vamos a ir comprando. Amenaza invisible. Esta arma es invisible mientras va equipada. Pierde esta propiedad durante 2 asaltos al fallar una tirada de ataque. Las flechas. La poti de sanación suprema. Mira nomás qué chulada. Vale, me gusta la idea, men. Vamos a comprarle esto. Esto. Vamos a ponerle los guantes de audacia. Esto de aquí. Tiene 3000 oros. Flagelo defensor. Rompebrujas. Ira del Aratan. Tiene cositas, men, Tiene cositas esta vieja, güey. Vale, pues le vamos a vender esto. Los moldes cuestan 1, pero bueno. Flechas. Flores embotelladas. Esta madrola, esta madrola, esta madrola. Este blasón yo creo que no, porque todavía tenemos que descubrir el tesoro de esta madre. Bandeja, bandeja, esta madre. Vamos a venderle estos de adamantín. Y los Smith Tools. Las botellas de agua. Este violín. Espada larga oxidada, tenemos 2. Esta madrola, le vamos a vender 4 palas. Vale, esta madrola, 2 oxidadas. ¿Qué más? Esto. Vale, ahora hay que abrir aquí, ¿vale? Hay que venderle cositas de aquí. Como por ejemplo esta de aquí que vale 1400. Ok, a ver, entonces le compramos... Le vamos a comprar las flechas. Le vamos a comprar las potis.
3 pergaminos. ¿Qué más? ¿Qué más? La lanza esta. Todos de categoría azul. Y creo que con eso, niga. Vale, entonces le vamos a ir vendiendo esto. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Crippling Dagger. Crossbow of Many Range. Estas madres. El Footing Scimitar. Vale, esta madrola. Esta madrola. No tiene suficiente oro, mierda. Dragon Blade. Y creo que con eso, niga, nos volvemos a quedar en 26k. Y compramos bastante popita, men. Eso me gusta y me agrada. Bien. Let's go. On your way, then. Vale, yo supongo que ya después le podemos robar. Another Istik. You're lucky we didn't catch you outside, or you'd be in with the captain right now. Vale. Vamos por acá. Ah, mira, esto conecta con el principio, men. Esto conecta con el principio. Hay bastante pupa por aquí, men, Hay bastantes Githyanki. Yo supongo que si nos ponemos al tiro y nos podemos a masacrar a todos, yo creo que sacamos bastante XP, men. I see they're letting even Istik mercenaries in these days. I wasn't much better than the Leave me alone. The watch must remain undisturbed. Ok, chinga topito. Vale, y esta es la entrada a la cual habíamos llegado y que pues esto todo se tiene que robar porque... vale, no pasa nada. Hay bastante pupilla aquí, men. Hay bastante pupilla, vámonos. Conseguimos bastantes buenas armas. De calidad morada, aquí se encuentran con ellos. Vale. Ahora nos quedaría ir a ver acá qué hay. Vamos con esta. Strange that one of your kind would be allowed here, especially during an inquisition. A ver este. Go look herself. An Istik allowed to soil our halls. Chick. ¿Y aquí qué hay? Puerta de roble. A ver, F5. Hostia. Please, Chitrai, I can explain. The latest batch of cultists knew nothing of the astral prism. They were just trying to find Moonrise. They all head there. My Gish have drafted plans to assault the tower. They are ready to fight. Chitrai, we could sift the missing artifact from the tower's ashes if you would give us... Quiet. Find the astral prism, Therizin. My patience falters. Yes, Chitrai. You heard him! Go! Do as she says. She remains your Kithrak. For now. What the fuck, man? Ok. Vale, me falta una cosa por explorar de este lado. Se van todos estos a la chingada. Aquí, mira. Quiero ver qué hay aquí. F5. This is only a taste of the mercy a gate will show you. Stop! Kachuki! We are training to fight Gake. You think they will hesitate? They won't need to if we keep killing each other for them. It's stupid. Orphe... Silence! It seems your childish prattling is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark? Observar qué ocurre. Persuasión. Deja al chico en paz. Has dejado todo bien claro.
buena, coño, Mickey. I suppose your inane spewings have distracted enough from my lesson. Verga. Go wet the swords. I want them sharp enough to peel a geek's eyeball just by looking at them. I hope you prove as weak as this should we meet on the battlefield, Istik. You are well on your way to being geek food. Do better. Ok. Por acá, ¿qué tenemos, Ramírez? We trained on effigies just like this in Kresh Kaler. The reward for destroying one, crafting a replacement. Unless you want to be set up as target practice, I suggest you leave, Istik. Vale, hijos de puta. Vale, a estos me los voy a cargar una vez que vea qué pedo. Vale, vamos. Porque aquí hay bastantes cositas, men. Aquí hay bastantes cositas. Este es un azotamentes, ¿no? De práctica. Sí. Y aquí hay unos cuantas cosas. Vale, aquí... Bueno, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a hablar con la capitana. Dependencias del capitán. I'm not here. Speak to the captain. Let's see how well she handles this. Urut. Once ate a dwarf, armor and all. Took me a whole 10 days to pass him. Ok, a ver este. Duck. If she keeps making me eat armor, I'm going on a hunger strike. Vale, a ver, F5. Vamos a hablar con esta señora. Kidrak Teresin. An Istik in my creche. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. The Istik is with me, honored Kithrak. So noted. But my question goes unanswered. Do you bring the weapon? Don't tell her anything. No soy mercenaria, pero soy una buena rastreadora. Escríbeme el arma y podré ayudarte. Arrogance. A typical symptom of the Istik condition. But an arrogant tracker is a tracker nonetheless. Tell me, Istik, does this sound familiar? It is small, angular, metal, adorned with Tirsu script, stolen by true soul heretics. You sense Shadowheart's worry. This weapon sounds like the artifact you carry. What was that look? You know something. Do you have it? Creo que tengo lo que buscas. I sincerely hope you know what you're doing. Tranquila, Shadowheart. Tranquila, Shadowheart. Give it to me. Sé lo que hago. Entregar el artefacto. Coña, Mickey. No. La carilla. Yes. There it is. Exactly as described. The Inquisition will finally come to an end. Vení, papi. Trickery? Heresy? How did you... You manipulate it when I cannot? Órale, puta. It appears you have been chosen, Istik. You are lucky. It is not for me to question why. Take the weapon yourself, then. Seek the Chuprai below. Ok. Ok. Finish your business. Está el mapa en rojo, men. Awaits. Follow the corridor.
Mira, 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 mira. Ok, F5. Bien, 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 bien. Vamos. Me está gustando esto. Vale, barril decorado. Pergamino de fingir. Mira, te doy un guardado automático aquí. I'll take that. Another dead end. If the tadpole doesn't kill us, trying to cure it just might. So, the Githyanki have no cure for our condition. Unless you count death as a cure. I won't pretend to be surprised. Ok, y a ver cuál es él. To the Inquisitor at the crest. Dice, la sala de entrenamiento de Creche ha sido muy reveladora. ¿Son siempre así de brutales los adiestradores Gits? My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled 4 of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. ¿Por qué motivo? ¿Por ira? ¿Por entrenamiento? Survival. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. They underestimated me, so they paid the price. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith Devenzir, the termination of the frail, strengthens us. Vale, un criadero con un solo huevo, ¿cuánto suele tener una nidada? Kalir's clutch held 3 dozen eggs, more or less. Though I've learned of creches that harbored 100. Los Githyanki parecéis bastante humanoides. Humanoid. How I despise the term. Githyanki are quite superior to humans. Though it must be said, you are an uncommonly adequate member of your species. Our biology slates state that Githyanki came to lay eggs after we escaped Illithid enslavement and took to the astral plane. It's an asexual process, a favorable change by any estimation. Hideous to imagine a life where I couldn't partake in the pleasures of sex without the looming threat of bearing children. Hostia. ¿Quién se encarga de poner los huevos? Shukiani. Githyanki chosen by Vlaakith herself to bear young. The queen assigns when and where they must lay, and how many eggs they must bear. The Shukiani pass their eggs in the material plane. In the astral, time barely passes. It is a meticulous process, carefully timed so that the eggs hatch at once. Ok. Pasemos a otro asunto. Go on, then. Vámonos. Bien, F5. Aprendimos un poquito más sobre lo que es... This place is even more foreboding than the rest of the creche. Do as I do. The Inquisitor shall tolerate only the utmost respect. Do you think this Inquisitor person is really going to help us? It's never been that simple before. I don't know why it would be now. Vamos a ver por acá qué hay. ¡Tesorito! Bien. Mira, cristal viridiano. Hostia, men, mira qué puta chulada. Es que, güey, no mames, este puto juego es una belleza, men. Diseño de escenarios, personajes. Vale, aquí hay algo. Pero están en el templo de la Thunder, güey. ¿Ahí qué pasa con eso? Vale. Cuenco de incienso. Incienso, vale, muy bien. Vale, vamos a entrar por aquí. Ok, vamos a ver qué tal se pone aquí esta parte. A ver, Carlach. Vlaakith's will be done. Have a lot on my mind.
Let's go. Venga. La reputísima madre, ven, aquí se pone bueno. I should speak up. The Kithrak let you through. Go ahead then, Istik. A ver, con este. Your presence here is tolerated. Do not confuse it for being welcome. Ok, estos hablan muy bien. Nivel 6. Resistencia legendaria. Tiene un modificador de más 10 a su siguiente tabla de salvación. Se puede usar 3 veces. Posición de parada. Sentinela perfecto. No se te puede sorprender. Ok, vale. Vamos a hablar con este cabrón. Our esteemed. My Arden spoke of one of our kin that escaped a crashing Geik slave vessel. Rai. Vlaakith's justice in flesh. You have accomplished much, child. I am pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Geik ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Vale. Don't do it. The weapon is how I protect you. Do it. Do not disobey the Inquisitor. Vale, supongo que... ¿Cómo es que sabes tanto sobre mí? Some of your species say knowledge is power. They are wrong. Knowledge is everything. We took an interest in you when you became involved with this absolute cult. A pestilence of infected slaves. The first symptom of the Grand Design in action. But you are lucky. That weapon you carry is the solution. I have heard it from Queen Vlaakith herself. Hand it over. ¿Cómo detendrá esta arma los azotamientos? That is a secret known only to Queen Vlaakith. Its significance is beyond both of our stations. So, the weapon. Please. Don't give it to him. Entregar el artefacto. No. So it is found. Paco, cabrón. Vlaakith, no seas mamón. La reputísima madre. My queen. Skathzai. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. The deathless queen has spoken. You will obey. Saludar con educación. No seas mamón, güey. I expected a little of Istik education. But here we kneel before our queen. No seas mamón, güey. Your choice of allies is most vexing. They do not become you, Lae'zel. Shma Zala Vlaakith. You know me. Erlon of Kalir speaks most highly, as did Alchaya before. You seek purity. I may yet grant it. Istik, you bear that which is ours. But are you friend, or are you thief? Soy la heroína que encontró tu arma. Your utility is proven, but your heroism is yet to be witnessed. A test, then, to see if you are as capable as you profess to be. That weapon you carry, the astral prism, it is corrupted. I will cleanse it for you, my queen. Tell me how. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. They are an agent of the Grand Design,
sent to sabotage the astral prism. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the prison is compromised. Kill them! Do this, and I will cleanse you and your allies. Do this, and ascend! Ascension. My queen. An honor gained. A burden borne. You must accept. Refuse, and you will know my fury. Ok, aquí tenemos una encrucijada, güey, porque aquí Vlaakith nos promete liberarnos de esta madre. A la escena va a ascender, supuestamente. Pero el pedo es que lo del el prisma es lo que nos protege de transformarnos azotamente, porque tenemos el bicho adentro. Entonces, no puedo hacer eso. La persona que hay dentro me protege de la absoluta, ¿vale? Le vamos a decir a ver qué pasa, pero no sin antes a echar un guardado rápido a ver qué nos dice. You are being lied to. I will be obeyed! Skra! Do not defy my queen! Sí, entraré en el prisma y mataré a su ocupante. ¿Por qué? Si seguimos picándole la cresta a la vieja esta, nos mata, güey. Ya, toma por culo. Entonces vamos a decirle que sí. Use the Planecaster's power to enter the artifact. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out if you must. Wargas, they are not to leave until it is done. As you say, my queen. Shma Zala Vlaakith. We will not waste a second. Vlaakith has spoken. Do not leave this room except to enter the prism. Turn your back on me, and you will feel my blade against it. La reputísima madre, men. Pues bueno, vamos a hablar con este pendejo a ver qué nos dice. Place the weapon in the Planecaster. Fulfill my queen's most holy edict. Vale, vamos a ver qué pasa. Pues tenemos que... Es que todavía está en rojo todo. Necesitamos poner esta madre a ver qué pasa, men. Vamos a ver. Don't do it. ¿Seguro que quieres entrar en el prisma astral? Sí, vamos. Heat pulses out of the astral prism as it begins to flower. Your mind burns hot with excitement. Hostia, tío. Vamos a ver. Y al parecer es el mismo lugar de donde soñábamos, güey, mira. The concentration of psionic force is small but unmistakable. This must be a pocket of the astral plane. Okay. Boundless. Timeless. Like every dream that ever was stitched together. It is home. Gravedad astral. Eres inmune al daño por caída y su distancia del salto se triplica. La concha de la reputísima abuela. A ver, hablamos con Shadowheart. Save your thoughts for later. Mira el salto. ¡Boom! Musgo del urdimbre. A ver, ¿qué tenemos por acá? Puedes agarrar esto. Sí, Carlach, espera. Lo que quiero hacer es agarrar estas madres. Esquirla de hueso divino, Gillanki muerta. Espada larga.
Yankee muerto. Lanza oxidada. Allá está el cráneo, mira. Enredadera abismal. A la madre, es que este es como un gigante. Mira, tiene aquí los huesos y todo el puta desvergue. Esquirla de hueso divino. ¿Y aquí para dónde, men? Vamos a ver por acá abajo. Musgo del urdimbre. Creo que no podemos avanzar más. Ballesta pesada. Githyanki muerta con un grabado Githyanki. Sobre un cometa. Pero no podemos llegar hasta allá, ¿verdad? Inclusive no me deja avanzar más. No me deja avanzar más. Pero sí puedo ir para allá, mira. Allá hay un cofrecillo. Vale. Creo que ya, güey. Es que no me deja avanzar más acá. La pinche cámara, men. Vamos. Había una puertecilla por aquí. Ok. Esperad un segundo, gente. Ahora regreso. Ok, vale. Vamos a prepararnos para lo que viene aquí. Cueva atrayente. So you came, in spite of all my warnings. Disappointing. Come, we will talk in private. Just the two of us. Seguir a la voz. I may have made a mistake, trusting you. I told you to stay away from the Githyanki, but you just couldn't help yourself. Could you? And now, you've come here to murder me. No he venido a matarte, tan solo quiero que hablemos. ¿Por qué impediste que el site is que me quitas el Reina acá abajo? Bueno, eso tan solo quiero que hablemos. Very well. What do you want to know? ¿Por qué quiere ¿Contra quién luchas? The stuff of nightmares, and no concern of yours. It is enough that Vlaakith hunts me for my knowledge. It is best you remain in the dark, else she will hunt you too. You see, I know Vlaakith's secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That same secret is how I've been protecting you from the Absolute. I can hear your thoughts. You think I'm lying. Vlaakith warned you that I would try to deceive you. But consider this. What reason have I to deceive you? I want the same thing as you. Freedom.
I'm on your side. I have been since the very beginning. Maldita sea Vlaakith. Si te quiere matar, que lo haga ella misma. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Vlaakith will be furious, to make no mention of your Githyanki companion. The Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Sí, Vlaakith es una diosa. ¿Qué información podrías tener que pueda derribar su imperio? Godlike in power, yes, but with none of the sanctity. Vlaakith is lying to her people. She pretends to know how Gith destroyed the Mind Flayer Empire. In truth, she knows nothing. If the Illithid Empire were ever to return, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. Okay. But that very power, the power to resist Illithid control, which Vlaakith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. ¿Cuál es ese poder? A logical question. But you're not ready for the answer. I have delayed long enough. The next attack is overdue, and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path, to Moonrise Towers. Return to it. Be warned, the Inquisitor awaits your return from this place with orders to kill you. No doubt the rest of the Kresh will join him. Good luck. Okay. Speak. Have you killed my queen's enemy? La verdad es que descubrí un par de cosas. Tu reina miente. Vlaakith does not lie to her faithful. Open your mind. Show me. Your mind tingles. Lae'zel seeks entrance. Abrir la mente y dejar que Lae'zel entre en tus recuerdos. Your thoughts become one. She sees the truth of your confrontation in an instant. Vlaakith Tafkinazin. I see only madness. Vlaakith bears the full might of Tunarath's arms, and the covenant of the Great Mother Gith. We must go to the Chirai. He will summon Vlaakith. She must know of this apostate. Okay. To the Kresh, now. Y ahora cómo vamos. The way is blocked now. Ok, ahora como verga salimos de aquí. Acá. Vale, vamos a dejar un F5 aquí. Y yo creo que vamos a dejar el capítulo hasta acá, mis hermanos. Vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Y en el siguiente capítulo vamos a salir al Krecheki Yankee. Salir de este plano astral. Y al parecer nos va a tocar enfrentarnos a todo el puto Kreche con todos los Githyanki's. Y ahí se va a armar pardo el asunto. Así que vamos a dejar un F5 poderoso. Y espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal, que con eso me ayudan bastante para seguir creando este tipo de contenido. Que pues bueno, de por sí ya me gusta mucho hacer este tipo de videos. Y si tienen que dejar algo en la caja de comentarios, algún comentario que tenga que ser con los mods, con el juego, con la run, ahí déjenmelo, yo los voy a leer. Y pues sin más que decirles, descansen, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Se despide el abuelo. ¡Chao!